Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin. فقال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Hadratal mukarramin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Sa'adah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, berkumpul, bermuajahah di majelis yang insyaallah dimuliakan Allah. Setelah kita menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan dengan tahsinul Quran. Semoga Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar serta istiqomah untuk membacanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh mengikuti tuntunannya ila yaumil qiyamah. Baik, seperti biasa kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Itu sebaiknya kesini saja merapat. Baik. Geng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
bersama-sama dari ta'awud wahid isnan salasa. Alhamdulillah masih kompak nih. Baik hadirin rahimakumullah. Sekarang kita tasin di juz 30. Terakhir kita tasin di surah Al-Adiyat nggih. Al-Adiyat berarti sekarang kita masuk ke surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah surah ke-99. Surat ke-99. Sudah? Belakang sudah? Sambung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtata yawma idzin yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala
mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah ya, baca sama-sama dari bismillah. Perhatikan ayat ke-1. Idza za ujung lidah menyentuh ujung za. Ujung lidahnya menyentuh ujung gigi seri atas. Idza za. Suaranya lembut. Idza za. Panjang dua harokat mad tabi'i. Idza zul za zi za ujung lidah berada di antara ruang gigi seri atas dan ruang gigi seri bawah. Sifatnya adalah sofir atau mendesis. Z zi zu az mendesis nggih. Idza zulzilatil lam sukunnya tidak mantul. Zul zil tidak zul zil idza zulzilatil ar ujung lidah ya, langit ar bu di sisi lidah menyentuh gigi geraham. Bu tidak ardu, tapi tidak bukan di ujung lidah tapi di sisi lidah menyentuh ke geraham. Bu idza zulzilatil ardu zilzalaha hanya panjang dua harokat. Za dua harokat, za dua harokat, ha dua harokat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama-sama. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Wa tenggorokan atas tidak muncul tidak wa hanya muka saja, tempatkan di tenggorokan atas. Wa akhraja kemudian jim tengah lidah tidak mendesis ja ji ju wa
akhrajatil ardu, sama ketemu dot lagi, du. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sa za sama, ujung lidahnya menyentuh ujung gigi sari atas, nggih, satu makhraj. Sa za, nggih. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Sama-sama. Wa buka wa enteng, bukan wa nggih. Qa tidak muncul, tidak hanya membuka qa. Wa qalal samar ujung lidahnya tidak nempel. Wa qalal insanu malaha, dua harokat nggih. Wa qalal insanu malaha, sama-sama. Ikhfa'nya masih belum sama. Wa qalal ulangi lagi. Perhatikan dari ayat ke-1 saya baca sampai ayat ke-3 nggih. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Sama-sama. Alhamdulillah. Ayat ke-4. Lain muncul muncul yauma idzin ikhfa tidak idzin yauma idzin ikhfa yauma idzin kemudian dal tasydid tuhaddisu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Sama-sama. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auha tenggorokan tengah. Bi anna rabbaka auha laha. Sama-sama. Bi anna rabbaka auha laha yauma idzin idgham bi gunnah dzi tahan nih, tidak terburu-buru. Yauma idzi yauma idzi yasdurun gunnah lagi. Yauma idzi yasdurun nasu ujung dah su nggih.
Yauma idzi yasdurun nasu ya. Sa kemudian ujung lidah kemudian ke tengah lidah. Tengah lidah ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Sama-sama. Ya, masih belum kompak. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Ulangi lagi. Yauma idzi yasdurun nasu liyurau bukan rau tapi ro tambah wawu sukun bukan rau ya. Liyurau a'malahum liyurau a'malahum. Sama-sama. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Liyurau a'malahum. Perhatikan dari ayat keempat. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Sama-sama. Yauma idzin yauma idzin famai idgham bi gunah nun sukun menghadapi ya. Famai ya ketemu ain sukun ya. Famai ya'mal tidak madul nggih mal mis. Famai ya'mal qala dzarratin izhar tanwin menghadapi kha nggih. Faman ya'mal mithqala dzarratin tidak maju kha bukan khay. Faman ya'mal qala dzarratin khairan yarah. Sama-sama. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ulangi. Faman
Wa may ya'mal mithqala dzarratin ikhfa samar tin syar shin tengah lidah nggih. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah dibaca pendek tidak yarah. Syarran yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama-sama. Ya, itu kombinasinya syarran yarah. Cari wa may ya'mal mithqala dzarratin ya, perhatikan sa tidak sampai misaq nggih, tidak misqa, tidak misqa, misqa ya, tidak sampai mantul nggih. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, ayat ketujuhnya nggih, tin khairan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ulangi lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ya. Perhatikan saya baca semuanya dari ayat pertama, nanti baru diikuti nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sama-sama.
alhamdulillah lebih baik. Nggih. Tadi ada yang masih dipanjangkan ya rohnya nggih. Ya roh dibaca pendek nggih. Kemudian misqala, la-nya juga pendek nggih. Dzarratin, ikhfa-nya cara membacanya sama, ujung lidahnya tidak nempel. Tidak dzarratin, dzarratin, nah, suaranya samar nggih, bukan an tapi tin. Ya. Kemudian yang dengung famai khairai, ya, kurang lebih 3 ketukan nggih. Famai ya ya, gitu nggih. Baik, ada pertanyaan? Insyaallah bisa nggih. Alhamdulillah. Yang penting panjang pendeknya benar, kemudian nanti pelan-pelan bacaan yang dengung seperti ikhfa, kemudian idgham bi gunnahnya, kemudian memperbaiki makhrajnya yang shinnya masih kurang ke tengah, dilatih lagi supaya ke tengah yang ashnya, sehingga sifat-sifatnya terpenuhi. Kemudian zazizunya, desisnya juga ada seperti itu nggih. Pelan-pelan insyaallah nanti bisa nggih. Baik, satu surah Al-Zalzalah. Pada pertemuan berikutnya insyaallah kita masuk di surah Al-Bayyinah. Baik, kita sempurnakan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.